हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जाना होची आरएस हाई स्कूल। आज आम क्लास 10 ज्यामिति विषय परिमिति जो चैप्टरटा अच्छी तार है एक्सरसाइज 5C तार क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा। यहाँ हूँ पार्ट 1 एवं पूर्वर आम एक्सरसाइज 5A एवं 5B ये सब आम कौन डिस्कसन कर सारीचे। एवं 5C क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा और यार 5टी क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा 1 ରୁ 5 पर्यंत क्वेश्चन। तो प्रथम क्वेश्चन देखा दे अच्छी जे एक सरल त्रिभुजाकार भूमि विशिष्ट प्रिजिम। देखिए तो प्रिजिम कौन अटे जे जार पार्श्व पृष्ठ गुड़िक कौन हो आयत चित्र हो आयत क्षेत्र हो आधार से गोटे त्रिभुज हो पाए गोटे चतुर्भुज हो पाए गोटे पंचभुज एमती षड़भुज भी हो पाए है जेकोसी बहुभुज हो पाए है ये क्षेत्र ये चित्र को आम ये वस्तु को आम प्रिजिम बोली कही था। ये आमको दे अच्छी त्रिभुजाकार भूमि विशिष्ट आधार माने आधारटा त्रिभुज हो एवं से आधार मान जो त्रिभुजटा अच्छी ता 3टा बाहु थी गोटे हूँ ए बी आ गोटे हूँ सी। ए बी सी दे अच्छी एवं ये जो प्रिजिम उच्चता एच दे अच्छी तो तार एल बाहर कर एवं डब्ल्यू बाहर कर। एल कौन डब्ल्यू कौन एल हूँ लैटेराल सरफेस माने पार्श्व पृष्ठ एवं डब्ल्यू हूँ होल सरफेस माने संपूर्ण बा समग्र पृष्ठ। तेरे प्रिजिम रो पार्श्व पृष्ठर क्षेत्रफल केमती बाहर आधार परिसीमा गुणन उच्चता। आधारटा गोटे त्रिभुज ता परिसीमा केमती पाइबा बाहुड़ी को मिसई दबा गुणन उच्चता माने प्रिजिम उच्चता एच है। तेणु कौन कर बाहुड़ी को मिसेब 10 मिश्रण 6 मिश्रण 8 मिश्रण 20 इक्वल के 24 गुणन 20 इक्वल टू 480। यहाँ हूँ पार्श्व पृष्ठ बाहर तापर संपूर्ण पृष्ठ के पाइबा संपूर्ण पृष्ठ हूँ जे एल प्लस 2 इंटू जो बेस क्षेत्रफल सर्ट तक आम एमती लिखिपर डब्ल्यू इज इक्वल टू एल प्लस 2B। बी कौन बी हूँ बेस सरफेस माने आधार बेस सरफेस एरिया एल प्लस 2B यहाँ मन रख सूत्रटा। तो एल तो आम पाईगले ए बी के पाइबा बी हूँ ये जो त्रिभुजर ना आधारटा तार क्षेत्रफल और त्रिभुजर क्षेत्रफल केमती पाइबा। प्रथम देखिए त्रिभुज क्यों प्रकार त्रिभुज ये त्रिभुज को यदि प्लट करी एमती गोटे बाहु 8 गोटे बाहु 6 आ गोटे बाहु 10 तेज ध्यान दे देखिले ये गोटे पिथागोरीय त्रयी माने 6 8 10 ये गोटे पिथागोरीय त्रयी अटे 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर पिथागोरीय त्रयी ताले गोटे समकोणी त्रिभुज हम। पिथागोरीय त्रयी कौन थाए समकोणी त्रिभुज थाए समकोणी त्रिभुज में आम क्षेत्रफल केमती पाइबा हाफ इंटू समकोण संलग्न बाहु द्वारा गुणफल यहाँ पकड़े ये आम तापर जेहेतु 2टा आधार अच्छी गुणन 2 हाँ ना 2B कहीं लिखिले कहीं गोटे आधार अच्छी कि 2टा आधार अच्छी ऊपर गोटे तल गोटे से 2 गुणागला। तापर कौन करिए ना कैलकुलेशन कर ये 2 कटिगला ए 848 480 सह 48 मिसेदेवा के 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन एल बाहर कर ता हूँ आधार परिसीमा गुणन उच्चता। यहाँ मुझे प्रिजिमटा को संपूर्ण अंकन करनी कहीं गोटे प्रिजिम नहीं तुम बुझीपर बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ परिसीमा देख के 16 गुणन हाइट के आमर 8 के 128 वर्ग सेंटीमीटर। तो डब्ल्यू के पाइबा एल प्लस 2B एल तो आम पाईगले 2B बी माने बेस क्षेत्रफल। ये देखिए क्यों प्रकार त्रिभुज यहाँ तार ए हूँ 5 बी हूँ भी 5 तार गोटे समद्विबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुजर क्षेत्रफल केमती पाइबा समद्विबाहु त्रिभुजर हाफ इंटू भूमि गुणन उच्चता भूमि तो देइथिबो केते 6 एबे उच्चता केते पाइबा है यहाँ भूमि देछि 6 तो यहाँ उच्चता केते पाइबा पी केते पाइबा जदि त्रिभुज यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ 6 मोटे मध्यम अंकन करी तो ये लंब हम भूमि प्रति एवं भूमिटा सामान दिखंड हो 3 हो 3 हो मैंने 6टा 3 3 भांगीगला
ଏବେ ଅଧା ନିଅ, ଏ ଅଧା ତ୍ରିଭୁଜକୁ ନିଅ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ହେବ। 3 କର୍ଣ୍ଣଟା 5, ତାର ଏଇଟା କେତେ ହେବ 4 ହେବ, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ 3 4 5 ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟ ଅଟେ। କିମ୍ବା କ'ଣ କରିବ ନା 5ର ବର୍ଗ ମାଇନସ୍ 3ର ବର୍ଗ କରିକି ତୁମେ ପାଇପାରିବ ଯେ ଏଇ ପିଟା ହେଉଛି ବା ଲମ୍ବଟା ହେଉଛି ଆମର 4। ତେଣୁ ଲମ୍ବ ବା ପି ପାଇଗଲେ କେତେ 4। ଏବେ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ର କେତେ ପାଇବା ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଭୂମି ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା, ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଭୂମି ହେଉଛି 6 ଉଚ୍ଚତା 4, ସେଇଟାକୁ ମିଟର ପକେଇଲି। ଇଏ କେତେ ହେଲା 24 ହେଇଗଲା। ଏବେ ଏଲ୍ କେତେ ପାଇଥିଲେ 128, ତାକୁ ତା ସହ ମିଶାଇ ଦିଅ କେତେ ହେଲା 152 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସ୍କୋୟାର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ସି, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଟେ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଟେ। ପି କେତେ ପାଇବା ପି ତ 15 ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 12 ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ କେତେ ହେବ 81 ଏବଂ ଯାହା ହେଉଛି 9ର ସ୍କୋୟାର। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆମର ଲମ୍ବଟା କେତେ ହେଇଗଲା 9 ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଏଲ୍ ବାହାର କର। ପ୍ରଥମେ ଆମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଏଲ୍ ବାହାର କରିବା। ଏଲ୍ ହେଉଛି ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା। ପରିସୀମା ଦେଲା କେତେ 54, ମିଶିଦେଲେ ବାହୁଗୁଡ଼ିକ। ଉଚ୍ଚତା ଦେଇଛି କେତେ 18 ଗୁଣନ 18 ଇକ୍ୱାଲ୍ କେତେ ହେଲା 972 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ସରି ଏଠାରେ ଏକକ ମିଟର ଦେଇଛି ଏବଂ ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ଏକକ ଆମର ମିଟର ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲେଖିଛି ତା ବଦଳରେ ମିଟର ସ୍କୋୟାର ଖାଲି ଲେଖିବ, ମାନେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଜାଗାରେ ଖାଲି ମିଟର ପକାଇଦେବା, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଥିରେ ମିଟର ଅଛି ତ ଏଠାରେ ମିଟର ସ୍କୋୟାର ହେବ, ଏଠି ମିଟର ସ୍କୋୟାର ହେବ। ହେଲା ଏଲ୍ ପାଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ କେତେ ପାଇବା, ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ଏଲ୍ ପ୍ଲସ୍ 2b। ଏଲ୍ ପାଇଗଲେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ବି କେତେ ପାଇବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ମୁଁ ପି କେତେ ବାହାର କଲି ତ ବତେଇଲି। ହେଲା ଏଇଟା ଲମ୍ବ ହେବ, ଏଇଟା 15 ଦେଇଅଛି, ଏ ଭୂମି 24 ଦେଇଛି, ଇଏ 12 ହେଇଯିବ, ଇଏ 12 ହେଇଯିବ, ଅଧା ଅଧା ହେଇଯିବ। ଏବେ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜରେ ପିଥାଗୋରାସ୍ ପକେଇକି ଏ ଲମ୍ବ ବାହାର କର, ମାନେ 15 ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 12 ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ କେତେ ହେଉଛି 81 ହେଉଛି। এইটা হব, এটা মনে করো পি, লম্বটা হচ্ছে পি, পি স্কোয়ার ইকুয়াল কেতে হলো 81, তাহলে পি কেতে হব পি হব 9। তুমি হাফ ইন্টু ভূমি গুণন উচ্চতা, ভূমি হচ্ছে 24, উচ্চতা 9 পাইলে তাকে পুঁটিରେ ପକେଇଦେଲି, ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏବେ ମିଶାଇ ଦିଅ 972 ଆମର ଏଲ୍ ବାହାରିଥିଲା, ଏବେ ଏଇ ତକର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବାହାରିଲା 216, ମିଶିଲେ କେତେ ହେଲା 1188 ବର୍ଗ ମିଟର। ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଏଥିରେ କ'ଣ ଦେଇଅଛି ନା ଗୋଟେ ପ୍ରିଜିମ୍ ଦେଇଛି, ସେ ପ୍ରିଜିମ୍ର ଯେଉଁ ଆଧାରଟା ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ତାର କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛି 40, ତ ସମାନ ବାହୁ କେତେ ହେବ, এই ସମାନ ବାହୁ କେତେ ହେବ। ସମକୋଣୀ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜରେ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଥିଲେ ସମାନ ବାହୁ କେମିତି ବାହାରେ, କର୍ଣ୍ଣ ବିଭକ୍ତକ √2, କର୍ଣ୍ଣ ବିଭକ୍ତକ √2। ଏବେ ହରରେ √2 ଗୁଣ, ଲବନ ମଧ୍ୟ √2 ଗୁଣ, ଇଏ କେତେ ହେଲା ଆମର 2 ହେଇଗଲା। 2କୁ ଏ ଯେଉଁ 40 କ'ଣ ହେଲା ବା 40କୁ 2 କାଟିଦେଲା, ଇଏ ଦେଲା 20, 20 √2 ବାହାରିଲା ଆମର ସମାନ ବାହୁ ବାହାରିଲା 20 √2। ଦେଖିବା ତ ମୁଁ ଡିଟେଲରେ ଲେଖିଛି କି ମାନେ ଏଇଟା 20 √2 କେମିତି ହେଲା, ଏଇଟା କେତେ 20 √2 ହେଲା, ମୁଁ ଏଇଟା ବାହାର କରିନି, ତୁମେ ତାକୁ ନିଜେ ଲେଖିଦେବ। ନହେଲେ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତ ଆମର 5 ମାର୍କରେ ପଡ଼ିବନି, ଯଦି ସେ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ MCQରେ ପଡ଼ିବ। এইভাবে কোশ্চিন আমার লং কোশ্চিনে পড়ব না, তো ডিটেল লেখা বি আবশ্যক না, হল বা 5 মার্ক কোশ্চিন আমি ডিটেল লিখবা, এইভাবে কোশ্চিন 5 মার্ক পড়বনি। তারপরে জানো তো সমান বাহু কেতে বাহারা 20 √2 বাহারা সমান বাহু, কর্ণ হচ্ছে আমার 40। তারপরে বাহার কর এল, এল হচ্ছে আধারর পরিসীমা গুণন উচ্চতা, তেমন আধার পরিসীমা কেতে বাহারা, আকু মিশাই দিও, মিশাই দেলা পরে গুণন 50 হচ্ছে উচ্চতা, ইয়ে 40 √2 প্লস 40 ହେଲା 20 √2 ପ୍ଲସ୍ 20 √2 କେତେ 40 √2 ପ୍ଲସ୍ ପୁଣି 40 ଅଛି। ଏବେ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ 40 କମନ୍ ଆଣ ଭେରି, ଭିତରେ ପଡ଼ିଲା √2 ପ୍ଲସ୍ 1, √2 ଜାଗାରେ ମୂଲ୍ୟ ପକା 1.414 ପକାଇଦେଲା ପରେ ମିଶ୍ରଣ ପୁଣି 1 ଅଛି, ତେବେ 2.414 ହେଇଯିବ। ତାପରେ 50 ଗୁଣନ 40 କେତେ 2000 ହେଇଗଲା, ଆକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣି ଦିଅ କେତେ ହେଲା 4828 ବର୍ଗ ମିଟର। ଏଠି ବି ମୁଁ ଏକକ ଭୁଲ ଲେଖିଛି, ଦେଖ ମିଟର ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଏଟା ବି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ, ମିଟର ସ୍କୋୟାର ଲେଖିବ।
ତାପରେ ଡବ୍ଲୁ ବାହାର କର। ଡବ୍ଲୁ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବି। ଏଲ୍ ତ ପାଇଗଲେ, ଏବେ ବି କେମିତି ପାଇବା? ବି ମାନେ ଆଧାରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ସମକୋଣୀ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଇଟା, ତେବେ ହାଫ୍ ସମକୋଣ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ ଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳ ହେଲା 20√2 ଗୁଣନ 20√2, 20√2 ଗୁଣନ 20√2 ତ ଚାଲୁନି ଠିକ୍ ରହି। ତାପରେ √2 ଆଉ √2 ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ହେଲା? 2 ହେଇଗଲା। ଇଏ ଯେଉଁ ଯାହାକି ଏଇ 2 ଦ୍ୱାରା କଟିଗଲା, କେବଳ ବଳିଲା 20 ଗୁଣନ 20, ଯାହାକି ହେଉଛି କେତେ? ଆମର 400। ପୁଣି ବାହାରେ 2 ଗୁଣା ହେଇଛି, 400 ଗୁଣ 2 କେତେ? 800 ହେଇଗଲା। 800 ମିଶିଲେ, ତାକୁ ମିଶିଦେଲେ 5628 ବାହାରିଲା। ସେଟା କେମିତି ବାହାରିଲା ନହେଲେ ଲେଖିଦେବ, ଏଇଟା ମୁଁ କେମିତି ଲେଖିଛି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ବି ହେଲା ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରିଜିମଟା ଦେଇଛି ତା ଆଧାରଟା ଗୋଟେ ସୁଷମ ଷଡ଼ଭୁଜ। ତାପରେ এই ସୁଷମ ଷଡ଼ଭୁଜକୁ ମୁଁ 6 ଭାଗ କାହିଁ କରିଛି? ଦେଖ ତ 6 ଭାଗ କରିଛି ନା ନାହିଁ? କାହିଁ କରିଛି? କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ସୁଷମ ଷଡ଼ଭୁଜ ତା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା? ତ ଷଡ଼ଭୁଜ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂତ୍ର ପଢ଼ିନେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ବାହାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସୁଷମ ଷଡ଼ଭୁଜ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ? 6ଟା ତ୍ରିଭୁଜରେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ହେଲା। ଏବଂ এই ତ୍ରିଭୁଜ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜ ହେବ? ଦେଖିଆ କହିବ, ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଦେଖ এইଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସର୍କଲ୍ କରିବି, ଏଇଟା 360 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏ 6 ଭାଗ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 60 ହେବ। ଏଇ ଗୋଟେ କୋଣ କେତେ? 60 ହେଲା। ତାପରେ ଏଇ ଦୁଇଟାକ ବାହୁ ସମାନ ହେବ, ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟାକ କୋଣ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେବ, ଯାହାକି ମିଶିଲେ 120 ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାନେ, ତାହେଲେ ଇଏ 60, ଇଏ ମଧ୍ୟ 60। এই ତ୍ରିଭୁଜର 3ଟା ଯାକ କୋଣ 60 ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଏ ଗୋଟେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ହେବ। ସେମିତି ବାକି ତ୍ରିଭୁଜ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ହେବ। ତାପରେ এই ଷଡ଼ଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ପାଇବା? 6 ଗୁଣନ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିଦେବ। ଏବେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ଜାଣିଛେ କେମିତି ବାହାରିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା କେମିତି ଆମେ ବାହାର କଲେ। ଏଲ୍ କେମିତି ବାହାରିବ? ଆଧାରର ପରିସୀମା ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା। ଆଧାରଟା ଗୋଟେ ସୁଷମ ଷଡ଼ଭୁଜ ଯାହାର ଗୋଟିଏ ବାହୁ 6, ତାର ପରିସୀମା କେତେ ହେବ? 6 ଗୁଣନ 6, 36 ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା 20, 720 ହେଲା। ଏକକ କ'ଣ ଅଛି? ଦେଖ ଡେସିମିଟର ଅଛି, ତାହେଲେ ବର୍ଗ ଡେସିମିଟର ହେବ ହେଲା। ଆମର ଏଲ୍ ବାହାରିଲା କେତେ? 720 ବର୍ଗ ଡେସିମିଟର ହେଲା। ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଥିବ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କଲେ ସେଥିରେ କେବଳ ଖାଲି ସ୍କୋୟାର ଲାଗିଯିବ। ତ ଡବ୍ଲୁ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଲ୍ ପ୍ଲସ୍ 2 ବି। ଏଲ୍ ପାଇଲେ ବି ବାହାର କର। ବିଟା ମାନେ ବେସ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୁଷମ ଷଡ଼ଭୁଜ ହେଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କର। ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଯାହାର କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ କେତେ? 6। এইটা 6 ହେଲା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ, ଏଇ ବାହୁଟା 6 ହେଲା ମାନେ ଏଇ ଭିତର ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ହେବ? 6 ହେବ। ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର ହେଉଛି √3/4 ଇଣ୍ଟୁ ବାହୁର ବର୍ଗ 6ର ସ୍କୋୟାର। ତ ସୂତ୍ର ରଖି ଆନ୍ସର ବାହାର କରିବ। କେତେ ବାହାରିଲା? 108 √3 √3ର ମୂଲ୍ୟ ପକାଇବ କେତେ? 1.732। ତାକୁ ଗୁଣିବ, ଗୁଣି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ 720 ସହ ମିଶାଇ ଦେବ। ମିଶାଇ ଦେଲେ ବାହାରିଲା କେତେ? 907.056। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସିରେ ବାହାର କର ଏଲ୍ କେମିତି ବାହାରିବ? ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆଧାର ଗୋଟେ ଆମର ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ 16, ତାହେଲେ ପରିସୀମା ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଇଜି। 3 × 16 କେତେ? 48 ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା କେତେ? 25 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1200 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସ୍କୋୟାର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଲ୍। ତାପରେ ଡବ୍ଲୁ କେମିତି ପାଇବା? ବି ବାହାର କର। ବି ମାନେ ଆଧାରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ √3/4 ଇଣ୍ଟୁ ବାହୁର ସ୍କୋୟାର। ତୁମେ ସବୁ ମନେ ରଖିବ, ସୂତ୍ର ମନେ ରଖିବ। ତ୍ରିଭୁଜର କେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ବାହାର କରାଯାଏ। ସୂତ୍ର କି ଆନ୍ସର ବାହାର କର। କେତେ ବାହାରିଲା? 128 √3 ଜାଗାରେ ମୂଲ୍ୟ ପକାଇବ, ତାକୁ ଗୁଣି ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଏ ଟୋଟାଲକୁ ମିଶାଇ ଦେବ। 1421.698
है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन देखा। गोटे त्रिभुजाकार भूमि विशिष्ट है ये क्वेश्चन बहुत थर कले ए बाहुगुड़िक 13 14 15 13 14 15 तार अर्थ यहाँ गोटे विषम त्रिभुज आधारटा एवं जार एल दे अच्छी 840 एवं आमको उच्चता पचारि एवं डब्लू पचारि ठीक अच्छे। तेज कौन करवा ना पार्श्व पृष्ठ तलर सूत्र पका आग पार्श्व पृष्ठ तल देती 840 एवं पार्श्व पृष्ठ तल केंद्र बाहर परिसीमा आधार परिसीमा गुण उच्चता एवं परिसीमा तो आमको जना अच्छी ए उच्चताटा जना ना एवं यहाँ गोटे इक्वेशन ना ना इक्वेशन आमको एज मिल कहीं एजटा अज्ञात होगी अच्छी एवं अज्ञात राशि केमी मिले गोटे इक्वेशन मिले ये गोटे इक्वेशन आमको मिलला ना ना इक्वेशन एच मूल्य आम पाइबा ये गला 42 इंटू एच इज इक्वल टू 840 तो एच के 840 बाई 42 42टा 84 को 2 काटिदेला गोटे शून्य बसीगला के 20 तार तो उच्चता हूँ 20। एवं समग्र पृष्ठ तलर क्षेत्रफल के पाइबा एल प्लस 2b एल जानिले बी बाहर कर जेहेतु त्रिभुजटा गोटे विषम त्रिभुज त्रिभुज आमर क्षेत्रफल के बाहर आम अर्ध परिसीमा बाहर करूना नहीं तेणु प्रथम एस बाहर कर एस वाला आमर के 21 अर्ध परिसीमा मैंने परिसीमा हूँ 42 ताको 2 हेल्ले के 21 तार तो एस हूँ 21 एस हूँ 21 तापर अर्ध परिसीमा देते क्षेत्रफल सूत्र हूँ कौन एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी तुम घोषित यहाँ तेणु से ही पकेला आम एठारे एवं मन रखिए बाहर 2 आमर अच्छी पकेले एठारे देखिपो 21 21 माइनस 15 के 6 21 माइनस 14 के 7 21 माइनस 13 के 8 तापर 21 को आम भांगिकी लिखिले 7 21 6 को लिखिले 3 2 6 7 तो गोटे मौलिक संख्या तापर 8 को भांगिले के 4 गुणन 2 4 को आहरी 2 गुणन 2 लिखि पारि था तो कि दरकार नहीं कहीं 4 वर्गमूल आम जाने के 2 तापर आम कौन जाना वर्गमूल बाहर को कौड़िक आसो दीटा पेयर सब आसे 7 2टा अच्छी तो 7 बाहर को आसला भारी 3 2टा अच्छी 3 बाहर को आसला भारी 2 अच्छी 2टा सी बाहर को आसला भारी एवं 4 वर्गमूल के 2 एवं एगुड़िक बाहर 2 गुणा ही अच्छे यही तक के यही तक है आमर 84 पुणी बाहर 2 गुणा होती के 168 मिशाण हूँ 840 के 1008 वर्ग सेंटीमीटर है आम डब्लू बाहर एवं एच आम बाहर करते। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देख ये मतलब बहुत इजी क्वेश्चन गोटे प्रिज्म दे अच्छी सॉरी प्रिज्म तो गोटे प्रिज्म आकृतिर गोटे खुंटे अच्छी जार कि आधार गोटे समबाहु त्रिभुज एवं पार्श्व आम कौन करना कागज मड़ेबा कौन कागज मड़ेबा पार्श्व पृष्ठ माने ये पार्श्व पृष्ठ आम कागज मड़ेबा पार्श्व पृष्ठ आधार नुहे एवं मड़ाई प्रति वर्ग सेंटीमीटर को खर्च हुए के 15 पैसा तेल मोट कितना खर्च होती 18.9 टंका खर्च होती 1 वर्ग सेंटीमीटर को खर्च 15 पैसा मोट पैसा के खर्च होती 1 टଙ୍କା तेल ये क्षेत्रफल पाइजे आम पार्श्व पृष्ठ तल क्षेत्रफल पाइजा मु अलग बाहर करनी एका बेले मुझे कौन कर सूत्र बाकी बाहर कर तो चाहिए ये पूर्व लिखिपर 1 वर्ग मीटर को खर्च हो 15 पैसा मोट खर्च होती के आपको प्रथम पैसा कर 1890 पैसा हो टंका को पैसा कराए ना 100 गुणा जाए 100 गुणा पर के 1890 पैसा हो गला एबे 1 वर्ग मीटर को खर्च 15 पैसा मोट खर्च हो पैसा तो क्षेत्रफल के आपको हरिदेव 15 पैसा हरिदेला के पाइबा 126 तार अर्थ एल हूँ 126 वर्ग सेंटीमीटर है तापर किंतु आमको कौन ना
आधार जो बाहु आधार गोटे समबाहु त्रिभुज ता बाहु होची मनकर ए आमको ये बाहु देनी ये बाहु आम बाहर करवा तेबे आमे पाईगले पैसा जो पैसा देची पैसार इनफॉरमेशन रु भाई पैसार सूचना रु पाईगले जे क्षेत्रफल केते एल केते इटा पाईगले तापर आमे सूत्र यदि पकई थांते केते पकई थांते ना आधार परिसीमा गुणन उच्चता 3a + h सो 3a * h एथरे एज आमको जना अछि केते 8√3 आमको ए जना नाही एबे देखिबा एटा गोटे इक्वेशन टे इक्वेशन रो हमें ए पाइबा तले ए केते हबो 126/3 * 8√3 3 * 8√3 आकु तम कोन लघिष्ठ करिवो हमको ए मिलियो केते ए मिलिवो 8√3 जारे मूल्य पकेबो √3 जारे तम मूल्य पकेले आंसर तम मिलिवो 3.031 मु कोन कछि ना देखो प्रथमे मु जान नथिली मोटे √3 जगह पके देछि केते 1.732 ते आंसर वाला केते 3.031 तापरे मु देखली जे एटा √3 मूल्य आ किछि पकेउ देछि 1 * 3 = 40 एवं सेटा को पकेइली मोर आंसर वाला 3.010 एवं ए दुईटा कर आंसर देखि पारथुबो एटा पाखा बाकी 300 समान है पाखापाखि 300 समान तेणु आम उत्तर माल 3 दे अच्छे ठीक अच्छे। एबे नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत इजी क्वेश्चन 18 मीटर उच्चता विशिष्ट गोटे त्रिभुजाकार सरल प्रिज्म जार कि बाहुड़िक देछि आधार बाहुड़िक देछि 12 16 20 एबे देखिबा तो 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर इक्वल टू 20 स्क्वायर तार तो 12 16 20 ये तीनटा को पिथागोरस त्रय अटे एवं त्रय माने एटा गोटे त्रिभुजटा कोन ना समकोणी त्रिभुज हेतिबो कि भाबियार नाही यदि त्रय मिलुची बाहुड़िक तार तो ता गोटे समकोणी त्रिभुज तो तुम मैंने भावुथ जे सार आप देखिए जान जे पिथागोरस त्रय हम बोली देख पिथागोरस त्रय मन रख जे एटा निश्चित मन रख जे 3 4 5 तापर गोटे अच्छी 9 12 15 आ गोटे अच्छी 5 12 13 5 12 13 ये तीनटा केतक मुख्य अच्छी तापर तो कह एटा तो ना 12 16 20 तो कहीं ना देख आम गोटे नियम अच्छी जे त्रय रे गोटे संख्या गुणिले जहाँ बाहर ताहा त्रय हम जमी 3 जब गुणीदेवी देख 3 4 5 रे मु कौन करी ना 4 गुणीदेली 3 × 4 = 12 4 × 4 = 16 5 × 20 देख 12 16 20 आसला ना नहीं तेणु एगुड़िक जब निर्दिष्ट संख्या गुणुचे जो 3टा संख्या मिलूँ ताहा गोटे त्रय रहिबो समग्र पृष्ठ तल क्षेत्रफल W = 2b + l बा l + 2b देख एथरे हमको b देनी कि l देनी तेणु आम आधार क्षेत्र बाहर कर समकोण त्रिभुज जानिला समकोण त्रिभुज रे क्षेत्रफल होचे हाफ इंटू समकोण संलग्न बाहु द्वारा गुणफल 12 × 16 हाफ इंटू 12 × 16 तापर पार्श्व पृष्ठ तल क्षेत्रफल जहाँकि होची आधार परिसीमा गुणन उच्चता बाहुड़ी को मिसई दियो गुणन 18 ये केते बाहरला हमर 192 ये केते बाहरला 864 मिसई दियो केते 1056 वर्ग मीटर तो ये आम 5टी क्वेश्चन डिस्कसन सारी देले यार पीडीएफ तुम चाहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाकि डाउनलोड कर पारिबो एवं जदि वीडियो भल लगी थाए तेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें भूलियो नहीं एवं नेक्स्ट पार्ट रे माने पार्ट 2 रे आ 5टी क्वेश्चन डिस्कसन करिया।